Assalamualaikum and a very good afternoon. Oh my goodness, it's crazy raining outside, so I'm hoping that everyone's getting a clear connection. How is everyone feeling this Saturday afternoon? Is it Saturday? Is it Sunday? Sometimes I lose track. But what I do know is today it's going to be a very interesting, insightful session, especially if you are suffering from eczema or you have relatives or children who are facing this little dilemma, this itchy feeling inside, and you just don't know what to do, especially if they're little ones. This interview was actually supposed to be done last week, but we had a little family emergency, but we are here today, and I'm so very, very grateful to our guest today that she was able to say yes today. She's super busy, I know, and without further ado, I'd like to introduce her. She is none other than Puan Nur Faizatun Fuzao Padzi, better known as Coach Mizhana Padzi. She is an eczema health coach as well as a naturopathic practitioner. I hope I said that correctly. Hi Coach, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Hi, I'm so glad that you were able to make it. I know our appointment was supposed to be last week, but I'm so glad that we're here because I just want to say thank you. The whole reason why we're having this session, this interview is because of the fact that I reached out to her, my husband and I reached out to her and her husband because Ilon, who is 9 months old, we're trying to, mix formula dengan my breast milk because I'm starting work again and I just couldn't pump enough at that point, and we were using cow's milk, and we suddenly realized that his eczema was getting from bad to worse. But we're going to go into that in just a bit. Basically, Coach helped us manage Elon's eczema so much better. I think before we dive into the questions and finding out apa sebenarnya eczema ni, sebenarnya you ni seorang pegawai undang-undang, you're like a law officer. How did you and your husband branch out into this industry? Macam mana, Coach? Okay. Pengalaman saya macam mana saya boleh menjerumuskan diri sebagai Eczema Health Coach. The started point masa saya mula melahirkan anak sulung saya dan saya mula suffer eczema kronik satu badan yang so severe dan impossible to heal. Macam bila saya pergi jumpa pakar, saya kena dari mengandung, dari second trimester, and then semua pakar cakap that was due to alahan mengandung. Jadi after delivery mesti baby keluar mesti akan baik sendiri. Okey, jadi saya pun berharap dengan kelahiran bayi saya tu eczema saya akan gone, tapi it turn out eczema saya menjadi semakin teruk dan tidak baik sampailah anak saya berumur 3 bulan. 3 bulan lah permulaan di mana saya mula mencari alternative way, sebab sebelum tu saya juga bergantung kepada topical steroid, injection, antihistamine. Maksudnya saya cuba semua yang dinasihatkan oleh pakar kulit. Saya pergi semua appointment dengan baik, saya tak culas langsung, saya ikut betul-betul semua nasihat doktor. Saya dah buat semua yang sedaya upaya saya untuk pulihkan eczema saya sebab dengan kepercayaan yang eczema saya boleh pulih kalau saya buat yang dengan betul lah, mengikut cadangan doktor. Okey, sampailah bila eczema saya semakin teruk, masa saya dah lahirkan baby, eczema saya tak nampak sinar dia akan baik. Dia mula jadi sampai saya tak boleh tidur tau. Of course. Kalau sampai tahap saya tak boleh tidur, masa saya deliver baby tu, semua nurse macam sibuk tengok kulit saya. Bukannya sibuk tengok baby nak keluar, sibuk tengok kulit saya. Faham tak perasaan tu? Faham. Tapi kita harap lepas baby tu keluar kulit tu akan baik, tapi tak baik juga. Padahal saya masa tu baru saja kahwin, macam benda tu it's a new life for me kan. It's a new marriage life, ada baby, benda tu
kita nak sihat. Tak pernah kan ada eczema sejak kecil tak pernah, kan? Saya tak Wow. pernah, tak pernah. Okay. Itulah yang buat saya macam mencari-cari sebab semua pakar kata okey kalau puan ada eczema dah lepas melahirkan ada eczema, maksudnya puan memang kena terima yang puan adalah eczema sufferer dan you cannot heal. Wow. That's the statement yang saya terkejut sangat. So I cannot heal, so how? Doktor kata unless you put on steroid cream lah sepanjang hidup. Tapi saya kesianlah dekat baby sebab saya menyusu. Even masa mengandung pun saya rasa bersalah setiap kali sapu steroid sebab benda tu saya takut affect baby kan. Jadi saya masa menyusu pun saya takut nak makan ubat yang diberi. Jadi saya mencari alternative way dan saya mula tahu pasal alternative way pertama sekali daripada bos saya yang recommend seorang doktor homopati, maksudnya alternatif doktor. Okay. Jadi di situ dia mulakan rawatan iridologi dekat mata saya dan pertama kalinya saya dengar eczema saya disebabkan masalah dalaman badan saya iaitu masalah toxicity, keracunan logam berat. Maksudnya logam berat yang masuk di badan saya tu melebihi daripada apa yang sepatutnya badan saya mampu tolerate. Where was that from? Sebab baru saya bila doktor buat history check up dekat saya, saya dapat daripada overdose injection vaksin tetanus masa mengandung. Saya dah cerita dia sebab saya ambil 2 kali. Saya ambil dekat klinik kesihatan dan juga saya ambil dekat klinik swasta sebab saya check up dua-dua. Memang betul, baru saya perasan dia betul. Lepas saya kena injection second shot tu, kaki saya mula naik bintik-bintik dan lepas minggu terus dia break out. Daripada bintik-bintik dia break out jadi macam orang kena exhaust. Kulit macam kena exhaust. Melepuh, kulit saya terbakar melepuh. Jadi saya tanya doktor tu apa yang saya perlu buat untuk pulih. Dan doktor tu bagi detox macam ubat homopati untuk detox. Jadi bila saya makan kulit saya mula baik. Tapi tak fully recovered bahagian macam contoh bahagian yang saya paling kerap sapu steroid, bahagian tu yang paling susah nak baik. Bahagian yang paling saya banyak sapu steroid bahagian kaki lah. Dua kaki saya masih lagi degil nak baik. Badan semua, leher semua dah baik dah. Okay. Saya dah boleh tidur. Sebelum tu masalah saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur baring. Saya kena tidur duduk. Macam mana? Sebab bila saya tidur baring, air bisa yang belakang-belakang kulit saya tu. Yes, I remember those. Lekat dekat tilam semua. Sedih dengar cerita tu. Saya bersih macam mana ini boleh cerita. Macam tu lah. Jadi that's why saya mencari lagi solution. Rupanya saya jumpa daripada Naturopath program. You can heal through diet. Jadi since then lah saya mula belajar tentang food is medicine. And how many years ago was that, Coach? When this happened? 5 years ago. Kira taklah lama sangat, taklah baru jugalah macam okay. Wow. And now you're doing this full time? Yes. Pada masa yang sama jadi lawyer. You're still doing you still have your corporate life? Yes. Patutlah busy sangat because memang I tahu how busy you are. A mutual friend of ours actually recommended me was Azmi and kita tahu yang Isa had really bad eczema. And I've got a family who's also has quite bad eczema. I myself mungkin tak seteruk, Coach, but I know the feeling. So I thought it's also because of keturunan, but I didn't know that you can also get it. Like you, I'm like surprised. How did you get it? Again, so that's quite surprising indeed. So sebagai seorang naturopathic, betul tak? Naturopathic practitioner, dia sebenarnya apa tu? Is it the same like what you took apa yang homeotherapy? Okay. Sama ke tak sama?
dia tak sama sebab homeopati dia ada prescription ubat yang tapi dibuat secara semula jadi. Tapi dia still dia menggunakan bahan natural menjadikan pil-pil yang selamat lah, yang non drug based lah. Dan ubat itu perlu diambil dengan prescription doktor lah berdasarkan masalah dalaman. Compared to naturopath. Kenapa saya fokus kepada naturopath? Sebab naturopath adalah kaedah pemulihan secara holistik. Holistik bermaksud ia bukan fokus ubat untuk pulihkan masalah kesihatan kita, our illness kan. Dia fokus kepada the whole wellness of your body. Maksudnya dia tengok through 4 aspek. First is nutrition. Nutrition. Second is body movement. Body movement? Yes, macam you buat yoga, you buat stretching. Benda tu essential sebenarnya untuk kelancaran sistem tubuh for our wellness being. And then mindset and practice, and then last and but not least adalah tentang emotional health. Jadi macam itulah. Jadi dengan pemulihan begitulah yang saya boleh pulihkan kulit saya permanently until now. Sorry, go ahead. Sorry. Sebab macam selalunya kita akan dengar dekat everywhere lah akan cakap eczema penyakit yang memang tak baik. Macam tu kan. Kita dengar tak statement tu? Eczema is like you just have to go through it. It's just you have to face it. Nanti dia akan pergi sendiri. Kalau tak pergi, tak pergilah. Kalau pergi, alhamdulillah. Macam tu. Yes. Jadi saya tak boleh dengar macam tu sebab saya macam lagi satu maybe lah sebab macam darah lawyer kot. Saya jadi macam saya memang macam there must be an answer. There must be an answer. Saya macam tu, orang yang macam tu. Tak mungkin saya boleh rely kepada satu statement dia. Saya mesti kena cari solution sebab bila saya tengok so many amazing stories daripada luar negara yang ramai yang heal. Jadi saya mencari, rupanya ada yang heal. Kalau kat Malaysia tak ada pun kisah orang sembuh eczema, tak ada. Jadi masa zaman saya dululah. Sekarang coach dah sembuh, completely sembuh kan macam mana? Yes, completely sembuh. Even saya ingat macam ada doktor cakap nanti kalau awak mengandung lagi awak akan jadi lagi eczema. Alhamdulillah saya baru bersalin 4 bulan yang lalu. Congratulations. Alhamdulillah saya tak ada eczema. Tak ada langsung lah no more. How about your first child? Ada tak? Because tak ada eczema juga. Tak ada. Because kan masa you mengandung, you the tetanus shot macam tu, tak dia okey. Dia okey. Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya apa ni eczema? Apa beza eczema dengan atopic dermatitis, dengan heat rash, macam lebih kurang je? Dia macam semua tu adalah simptom kepada allergic reaction. Dia berlaku sebab body inflammation. Tubuh terlalu macam badan you dah bagi alam yang badan you dah full of toxic, so immune system you dah wreak havoc, and then dia lebih kepada masalah immune dysfunction. Immune dysfunction. Jadi immune dysfunction ni lah yang menyebabkan body you tak dapat nak work properly. Bila dia tak dapat work properly, iaitu organ-organ detoxification kita tak dapat work properly, dia akan guna skin untuk tunjuk reaction. Selalunya macam dalam naturopath saya belajar tentang apa-apa saja masalah dekat tubuh badan kita, ia sebenarnya adalah cara badan kita memberitahu badan kita ada masalah dalaman. Sama ada 4 aspek ni tak complete, mana-mana 4 aspek ni yang kita tak jaga, iaitu nutrition atau kita punya health, kita punya emotional health, and then atau kita punya body movement kurang. And then another thing is kita punya mindset, kita terlalu macam ada mindset yang tak sihat yang kita pegang kan. Contoh, mindset ni dia
satu benda yang nampak simple tapi tanpa mindset yang betul memang dia boleh juga affect our wellness being. Itu yang sebenarnya naturopath lah. I believe in that too because dia macam I don't know if some people believe in the law of attraction, apa yang you think of you attract more. Some people they believe that it's when you think about it you slowly say it, mengata, and then macam doa. You mendoakan yang buruk pula. Tak nak kan? So kita kena positif. Itulah mindset. Yes, itulah betul. mindset. Okay, ada seorang AM 8GH dekat Instagram, dia tanya, dia dengar that this eczema is a lifelong disease. True or false? Okay, generally true. Saya macam ni. Saya akan advise klien, memang klien first bila masuk program saya, itulah soalan yang paling glamour. Okay, soalan yang paling glamour adalah, Coach, betul ke eczema ni penyakit seumur hidup yang tak boleh baik? Saya kata, ya betul jika menurut conventional medicine. Betul. Jadi memang itulah statement yang dipegang. Sebab apa? Sebab conventional medicine tidak fokus kepada rawatan dalaman, dia fokus hanya suppression of the skin using steroid. Jadi that's why you have to rely on the steroid. Kalau tidak, eczema you akan mengganas. That's why it's a lifelong disease. Tapi kalau naturopath, actually eczema is a sign of body inflammation. Maksudnya kalau you reduce that inflammation of your body through your nutrition and then through your body movement, through your positive mindset, and then through your emotional health, you cool down, okay, and then insyaAllah you punya body punya inflammation akan slow down. Sebab sekarang naturopath memandang eczema ni lebih kepada lifestyle disease. Dia bukan lagi penyakit genetik. Dia bukan lagi penyakit genetik. Macam saya adalah bukti yang terang bahawa mak ayah saya tak ada eczema. Tak pernah. Keluarga saya masa saya kena eczema, semua satu keluarga terkejut. Tak pernah tengok apa ni rupa yang dekat kulit saya ni. Tak pernah tengok apa dia rupa kat kulit saya ni. Semua orang pelik. Macam mana saya boleh kena? Rupanya it's really a lifestyle disease. Maksudnya and something that you didn't even suspect just because you had a double shot of a tetanus punya shot kan? Wah, nampaknya ramai ya nak tanya soalan ni, Coach. Esther from YouTube dia kata, how can we use naturopathy, is that how I pronounce it? To manage topical or steroid withdrawal symptoms. How do you use it? Okay, kalau daripada first you kena mulakan dengan proses taper down. Taper down bermaksud taper down, T-E-P. Oh, taper. Okay, alright. Okay, taper down. Alright. Okay. So kalau taper down maksudnya dia kena slow ke macam mana? Slowly stop using the topical steroid. Jangan macam contoh hari ni sekarang saya kata steroid tak sesuai untuk pemulihan eczema. So sekarang juga you hentikan pakai steroid tu. Benda tu you go cold turkey, it will give bad response to your skin sebab you punya skin sekarang dia dah menjadi addicted to the steroid actually. Okay, jadi you tak boleh stop mengejut. Jadi untuk slowly pergi ke arah natural. Naturopath is actually natural way lah, macam tu je. Okay, natural way, untuk slowly pergi kepada natural way punya jalan pemulihan. Perlahan-lahan buat lalui proses taper down. Contoh kalau hari-hari sapu steroid, mulakan dengan sapu seminggu 3 kali sahaja. Lepas tu mula cari krim natural sebagai pengganti krim steroid anda. Okay, krim natural yang homemade base, yang tak ada preservative. Okay, contoh Daphne pakai krim natural apa untuk baby Ilon? We use virgin coconut oil. See? Itu adalah salah satu bahan natural.
untuk atasi eczema. Actually benda tu tak akan work kalau you dah mula pakai steroid, dia tak akan work macam immediately dia akan tunjuk wow coconut oil is really good for the skin. Tak. Dia akan mula-mula dia akan kulit you akan bagi respon yang macam merah-merah bila you mula nak pakai natural topical things lah, macam coconut oil, aloe vera, organic, and then extra virgin olive oil ni yang paling famous lah. Ramai pakai shea butter, mango butter, organic kan. Okay, 5 ni adalah antara bahan yang sangat terkenal sebagai natural ways to treat eczema naturally. Okay. The whole point of eczema, mula-mula you make sure dia moisturize lah, jangan biar dia kering. Sebab ni sebenarnya satu soalan dari Marwan. Kalau dia sembuh tu kulit jadi kering ke? Does that mean it's sembuh ke macam mana? What's your opinion? I mean, what is your professional opinion on that? Okay, sembuh adalah bila kulit you dah tak gatal, kulit you dah tak pedih, you tak bangun malam bila tidur. Faham. Okay. Jadi kalau you boleh make sure, sebab eczema itu gejala dia, malam memang bergaru, malam tak tidur, mak ayah tak tidur, anak pun tak tidur. Ya. Masa mandi pedih, lepas tu bila siang kalau tak sapu apa-apa dalam tempoh even 20 minit pun kulit dah mula rasa irritated. Itu bermaksud kulit tak sembuh lagi. Wow, nampaknya banyak ya. Mungkin ni semua fans coach. Ada satu ni, Puan Siti Sarah, kedua-dua anak saya Haida dan Elina dahulunya eczema yang kronik, kini sudah bebas. Melalui program Perfect Eczema Plan, which I believe is a plan that you have conducted for the past 5 years or so. You've managed to heal or assist or help manage about more than 5,000 patients. We've got also Harry Ferry. My daughter has been suffering from eczema since she was 4 months old. She has been on steroid cream and has been on antihistamine for a year. Now masalah dia bila kita terlalu mengharapkan benda-benda macam steroid cream. I used to do that antihistamine. It makes me drowsy. It actually made it worse for me. So whilst going to, the more the more traditional way using, or like you were saying about the moisturizers, using biaya natural, dia lambat sikit, but then dia berkesan lagi lama, you know. So I think dia tidurkan eczema tu lebih lama, dan bila kita encounter dengan eczema trigger, kulit kita tidak immediately show response of allergic reaction. That's the best way when you choose natural way to heal your eczema. Itu Coach, kenapa eczema ni boleh flare up? Macam kan, even though I'm trying to, macam on certain days dia terkeluar. Kenapa? What happens? Okay, what happened okay, kalau kita cakap daripada sudut eczema dan kanak-kanak, okay, selalunya masalah bila badan kita, immune system kita detect any allergens daripada selalunya lah allergen food yang terkenal adalah cow's milk, and then peanuts, and then eggs, chicken kan. Kenapa special sangat benda-benda ni Why those particular ones? Kalau kita tindik earring, mesti orang say don't take any this chicken, egg, whatever. Why this special one Coach, kenapa? Okay, special. Okay, specialnya sebab these 4 foods allergens selalunya sebab tinggi protein. Okay, jadi immune system kita detect benda tu sebagai dangerous and harmful thing for the body, so dia kena remove. Bila dia kena remove, dia kena attack. Bila dia kena attack, badan kita mula jadi inflammation. Jadi bila jadi inflammation, histamine mula release. Bila histamine release, kita mula rasa gatal sebab pembuluh darah kita mengembang. Bila badan kita jadi inflammation, actually inflammation yang tak terkawal tau. Inflammation yang macam, maksudnya kalau macam lampu alam merah tu dia bunyi ting ting ting. Faham. Kan. So masa tu lah you buat lah apa pun, you macam makan ikan yang sikit pun, ikan yang tinggi protein, ayam tinggi protein, kacang tinggi protein, then milk protein, macam milk protein sangat famous dengan casein and whey dalam
yang dikenal sebagai protein susu lembu tu kan. Jadi benda tu akan buat badan kita mengejutkan lampu merah tu, alarm tu. I see. Okay, jadi that's why histamin mula dilepaskan. Bila histamin mula dilepaskan, that's why you keep gatal dekat bahagian yang naik reaction merah tu. And biasanya tempat yang sama tau. Tempat yang sama sebab apa? Selalunya tempat yang sama sebab bahagian itulah bahagian yang kulit you weak. Bahagian tu bahagian selalunya yang kulit mudah. Selalu macam baby kan mudah naik dekat pipi. Pipi sini. Pipi sebab delicate skin kan, delicate area. Okay. Kalau macam wanita contoh macam Daphne sendiri kan banyak guna tangan, basuh pinggan, masak kan. Jadi bahagian tangan mudah kering. Jadi bahagian yang mudah affected yang kita banyak guna tu lah bahagian tu lah yang mudah, kulit dia mudah terkoyak bila kita ada inflammation di body. So histamin dilepaskan, jadi bahagian tu bila kita garu dia mudah naik red bumps, rashes. My goodness, doctor, you have so many questions. We're going to go into the questions in a bit. Please remind me to go back to these questions. Takut nanti kita punya flow, you macam everywhere, and hopefully we'll be able to answer some of the questions yang dah keluar dekat YouTube, dekat Facebook, dekat IG story ni. Okay. So you mentioned about diet. You mentioned about high protein. Nanti please remind me apa-apa about the ni. So benda-benda macam yang high protein beef dengan ikan pun dia akan could trigger lah kan? Actually dia could trigger. Tapi dalam naturopath, pula kalau contoh kalau conventional medicine, bila you buat allergic test, lepas tu the result menunjukkan macam beef, contohlah beef atau semua, lepas tu dia tunjuk chicken, dia tunjuk egg, semua ni high allergen, jadi you tak boleh makan. Jadi the advice will be stop taking this food. Tapi kalau naturopath, dia tak tengok macam tu. Naturopath dia fokus kepada dia bezakan kumpulan makanan yang what is toxic food, what is real food. Jadi yang mana toxic, yang mana proses, yang mana dibuat dengan secara tidak semula jadi daripada kilang, benda yang dibungkus, benda yang ditambah bahan awitan, yang tu yang you should stop and avoid for a while. Bukan kita kata permanently, maksudnya stop sampai body you, sebab benda tu bila you stop, body you akan slow down the inflammation. Jadi bila body you slow down inflammation, eczema akan slow down. In this case, you were saying about cow's milk is high on protein, and then if you're looking into the diet, that's one of the foods that sort of trigger this inflammation. When I tried, complementing my breast milk sebab tak cukup yang I pump tu masa I was, working heavily. Cow's milk was one of the things that you suspected. Memang betul, we switched to goat's milk instead. Why goat's milk? Bukankah goat's milk tu susu juga dan high in protein? Okay. Actually masa I interview you untuk case Ilon, first kali saya tak terus jump into the conclusion of milk. Okay. Sebab apa? Sebab kulit yang sebab saya minta gambar kan. Sebab gambar Ilon, saya bila eczema, bila kes eczema datang kat saya, first kali yang saya tengok gambar eczema tu. I see. Saya perlu tengok keadaan kulit. Okay. Jadi keadaan kulit yang saya terima daripada your husband, saya nampak biji-biji ni lah yang first picture before ni kan. Jadi dia naik biji-biji kasar. Ni dipanggil red bumps kan, macam biji-biji merah kasar. And then untuk saya conclude that ini adalah severe eczema yang akan jadi bad dalam masa beberapa bulan atau minggu atau hari. That's why saya tanya, adakah biji-biji ni menjadi berair bila digaru? Tapi Joe jawab, tidak. Dia akan maintain jadi biji macam ni, merah, naik turun. Okey, jadi ini bermaksud dia dalam kategori intolerance to the lactose in the milk. So jadi saya conclude that he is lactose intolerant. Sebab ini ada simptom lactose intolerance. Sebab kalau allergic to cow's milk, dia dah jadi eczema. Bila jadi eczema, dia akan jadi patch merah.
rash merah yang bila garu-garu mula berair, mula merah, mula bercala. Tapi kita tengok kat kulit Ilon ni tak bercala. Jadi dia hanyalah rash. Kesan yang menunjukkan usus, maybe usus Ilon lack of enzyme yang better untuk digest sugar in the milk, that is lactose. I see. Jadi the lack of the enzyme called lactase. Okay, lactase ni lah yang break down the sugar in the milk. Jadi kalau enzim ni tiada atau kurang dalam usus Ilon, okay, jadi bila Ilon keep on ambil juga susu ni, sebab tu saya tanya bila mula ambil susu formula kan, saya tanya. Jadi benda tu berlaku, saya tanya perasan tak biji-biji merah ni mula naik bila you start intro susu. And then bila I he's with me all the time dia kurang. And then bila ayalah. Kan. Jadi maksudnya dia bukan eczema, ni adalah simptom lactose intolerance. Jadi that's why saya percayalah, this is a simple case to clear. That's why saya just terus cadangkan susu yang lebih less in sugar. Less in sugar, selalunya goat's milk lah. Okay. Tapi bukan semua jenis brand juga. Ada juga brand yang we have to be so careful with the brands, the ingredients in the brand. Sebab ada juga klien saya yang ambil susu kambing yang macam-macam tambahan ditambah. Susu tu juga menyebabkan eczema jadi teruk. Dia macam memang kena goat's milk yang memang formula dia juga sesuai untuk Ilon sebab Ilon baby bawah 1 tahun. Okay. Jadi that's why formula milk yang sesuai masa tu saya cadangkan Joe guna Curry Home. Okay, Curry Home sebab dia ada formula untuk baby less than 1 year old. Sebab tak semua susu kambing boleh diproses oleh bayi less than 1 year old. Kena careful dengan brand. Sebab formula dia mungkin berat untuk buah pinggang bayi bawah 1 tahun. Curry Home jadi yang agak mahal. Harga bukan macam curry, tapi harga macam memang home lah. Yeah, it was quite difficult for us to find. Now, just for the benefit of the viewers at home, I am a strong advocate of breastfeeding your baby. Masalah dia, the reason why I had to not breastfeed, because I was going through I was ill. And I had to take antibiotics. So the doctor kata lebih elok kalau jangan breastfeed. Tetapi masalah dia ni, si Ilon ni kuat menyusuh. Habis stok dekat ni. So we took our next best option. You know, of course I felt guilty. We took the milk that we normally have for all our kids after they turn 2. So tu yang masalah dia. And we decided to go with Curry Home. Mula-mula dia macam bau kambing jugalah. Tapi alhamdulillah okay. So after about a month, they still ada tapi taklah teruk. Now today surprisingly, which is what I'm going to ask you, dah hilang eczema dia tapi dia demam. Tapi dia demam bukan pasal eczema ke apa, or rashes or whatever. Dia demam sebab mungkin got some flu from the brother. Sebab diorang baru balik sekolah kan. So he might have caught the bug from the brother. It's strange because I'm like, wah, kau demam-demam tapi kulit kau tak merah, tak keluar bintik-bintik, whatever. Strange doktor. See, panggil you doktor pula. Coach. Okay. Usually lah, okay, macam ini juga antara situation yang saya selalu terima di kalangan klien saya sejak saya coaching eczema, iaitu bila tapi sorry case Ilon bukan eczema. Okay, so his would be more of lactose intolerant. Lactose intolerant, okay. Okay. Eczema. Sebab okay, kalau allergic to the cow's milk, dia akan jadi eczema. Kalau eczema I see. So if it had continued, if I continued using the cow's milk and then it became alright. That's the difference. Dia akan develop eczema. So kalau macam jadi kita detect early lah maksudnya. Betul. Okay. Sorry coach. Yep. So jadi contoh macam kes Ilon kan, macam contoh ada ibu yang diorang rasa selamat bila saya sebut ini kes lactose intolerance. Jadi diorang keep continue bagi cow's milk sebab dengan harapan anak saya bukan eczema, anak saya still boleh tolerate. Tapi the danger is kalau kita keep on bagi sesuatu yang usus reject,
dia akan menyebabkan body inflammation. Bila body inflammation, tambah lagi dengan kita punya lifestyle yang macam dia lah bukannya so clean sangat kan. Everyone sekarang in the modern era kan. Kita tak boleh control, banyak benda kita tak boleh control kan. Tambah lagi growing kids kan, macam-macam diorang nak makan. Jadi benda tu sebenarnya yang menyebabkan badan akan develop allergic reaction juga. One day last turn into eczema. Daripada intolerance bertukar menjadi eczema. So lebih baik kita elakkan lah, manage it from the start. Okay. Yes. Alright, okay, I think we're ready to answer some questions now that I know there's like boom, and I'm like, whoa, that's a lot, but I wanted to make sure that we just address what we needed to do. And we're also going to be talking about the free ebook that we are going to be sharing more about in just a bit. It's going to be free only till, I think, another 10 days or so, and I'll show you how and where to get that link in just a bit. Okay, Rusma Jamlan. Alright, this is a friend of mine. Anak saya pula ada psoriasis, betul tak disebut? Psoriasis. Okay, Psoriasis. boleh cuba dengan cara ni juga tak? Your way of naturopathy. Yeah. Boleh tahu umur anak? Rusma, nanti you bagi tahu how you just go into the comment and tell us how old is your child, Rusma. Alright, kita ada Hazira Zaini. Eczema boleh sembuh ke? Atau dia akan datang semula juga kalau ada trigger? Okay, trigger akan mencetuskan eczema kalau 4 aspek yang saya sebut tadi. 4 aspek of wellness of your lifestyle tak dijaga. Macam you tak jaga nutrition, you tak balance, and then lack of body movement, lepas tu stress, banyak stress, lepas tu you punya mindset tak properly. Yalah, mindset ni macam banyak faktor mindset. Contohlah mindset that you can heal naturally. Itu juga one of the important mindset bila you nak try naturopath. Sebab saya juga ada klien yang susah saya nak bantu bila mindset dia adalah I can only use antihistamine when itchy, and I have to go for topical steroid when my skin is inflamed. Benda tu lah, mindset tu lah yang siapa pun tak dapat tolong anda. Sebab you akan asyik-asyik nak patah balik dekat steroid, asyik-asyik nak patah balik. So you akan ada eczema seumur hidup. No one can help you. I totally get that. I've got some. I mean, I'm not saying I'm a big believer of aromatherapy. So I love my oils. You can see it here. So I love aromatherapy. So I'm not saying that it cures anything, but I think it helps for me. Tapi adalah segelintir yang, you know, I say, why don't we use peppermint or this, you know, which are pure oils, daripada kita menggunakan ubat-ubat yang ada kat luar yang market yang macam, you know, you can smell that it's very synthetic. Dia kata tak boleh sebab I only can heal with this. That one is too soft for me. I'm like, okay. So to each and their own. So mindset memang betul. You are right. Yes, mindset. In fact, it's interesting that you said that because one of the lucky things that all you viewers and mereka fan atau orang yang memang followers Coach ni dengan dia punya program PEP tu, sebenarnya Coach has come up with a new book. This is going to be actually her 3rd book, and it is officially launched in her website today. Her first book is Eczema Bye-Bye Tanpa Ubat. Second one is Gadis Garu. Dan hari ni kita ada 3 panduan efektif atasi eczema si manja. And this is an ebook that is available on your website, mizhanapadzi.onpay.my. I will link the link in just a bit. Yes, Joe Lebosi wants to say something. Coach ada gambar buku tu tak? Gambar buku ada tak? Tak, you kena masuk dalam dia ni. e-book saja. Okay. E-book saya. Alright, so he will find. I don't know why he's making that voice. It's so annoying, but okay, fine. Anyway, it is now available dan kita akan link website ni cuma untuk 10 hari, dan it's interesting because antara tu dia. There you go. Tak nampak. Tak apa, nanti kita akan cari dan kita akan link juga dekat comment section ya. Antara 30 panduan. Sorry, 30 panduan bukan 3 panduan. 30 panduan efektif atasi eczema si manja. And I love the topics that you have here. Eczema tiada ubat. But there's one I wanted to, I was going through it just now. Love and support.
Sebut I love you setiap kali anak garu, because you need to penuhkan tangki emosi. You have to fill up the what's it, emotional tank of your child. Talk us through about that. Why do you believe in this? Okay. Uh, okay. Macam saya kata tadi kan, macam mana saya check lah semua aspek diri saya untuk saya betul-betul pulihkan eczema kan. Ya. Salah satu aspek yang saya tak penuhi adalah saya ada masalah emosi, iaitu I really hate myself. Tanpa sedar saya benci diri saya sebab saya punya past traumatic childhood because of divorced parents. Tanpa saya sedar saya benci diri saya. Saya tak sedar. Jadi bila maksudnya saya craving for love. I'm craving for parents' love. Wow. Tanpa saya sedar, kalau saya mula rasa macam lack of love, walaupun orang dah bagi saya full attention kan. Semua orang dah cakap sayang saya, tapi saya yang still rasa macam no, I didn't get enough love yet. Macam saya jadi macam attention seeker. Kadang-kadang kita tak perasan kita jadi attention seeker kan. Jadi benda tu kalau berlaku dekat saya, sometimes kalau saya rasa, saya mula nampak contoh saya macam tercemburu orang yang saya nampak full of love, loving family kan. Walaupun saya ada tapi saya tak perasan. Tak ada dekat saya tapi saya rasa saya tak cukup. Saya akan mula garu. Kulit saya yang baik tu saya akan garu sebab nak lepaskan saya punya kemarahan emosi. Jadi untuk solve benda tu, saya belajar daripada one of this professor tentang mind and body health. Okay. Jadi bila dia check saya punya diri, it turn out that I really hate macam saya benci orang yang saya tak sedar saya benci orang yang macam full of love. Saya tak sedar sebenarnya. I hate myself. Saya tak sedar. Itulah suami saya terkejut sebab dia nampak macam saya so loving, tapi benda tu di dalam subconsciously. Subconsciously. Jadi saya akan keep garu tanpa sebab. Jadi so it was like a natural physical reaction to what is happening from your side. Wow. Sebenarnya saya akan macam lukakan diri saya. Saya akan lukakan kulit saya yang tak luka tu, saya akan garu sampai luka. Saya akan garu sampai luka sebab saya rasa anxious when I felt anxious. Okay, jadi benda tu lah yang saya mula belajar, and then I cured that trauma, and then saya dah perasan saya dah macam boleh betul-betul happy tengok orang gembira pun saya gembira, dan saya gembira menjadi diri saya. Saya dah tak jadi attention seeker, saya dah betul-betul tak rasa dah lack of love. Saya rasa apa yang ada saya rasa cukup. Okay. Jadi that's why saya selalu tanya ibu bapa yang ada anak eczema yang incurable, maksudnya severe. Saya akan tanya masalah anak ini ada perasaan tak ada tantrum, macam lain macam. Bila you tersalah cakap macam anak-anak begini, jangan salah cakap yang tak sayanglah adik, sayang abang saja. Jangan. We have to be very mindful of what we say. Because you don't know how it will affect you in later lifestyle. Absolutely, yes. Coach. Absolutely. Jadi one of the definition of eczema dalam kamus emosi menurut Dr. Bruce Lipton, ia bermaksud unloved. Eczema means unloved. That's why saya perasan macam Ilon cepat sangat dia. Maksudnya sebab itu menunjukkan eczema is actually a simple thing to settle. Yang menjadi complicated, banyak puzzle yang you kena macam penuhi. The missing puzzle you kena cari-cari, macam saya yang nak mencari kan, kenapa saya jadi macam ni. Akhirnya saya jumpa the one last piece yang ramai terlepas pandang adalah love. Sebab tu when your body is full of love of yourself, and then you happy, when you are happy,
selalunya anak-anak yang begini yang saya kata cuba fokus bagi perhatian ke anak, banyak puji dia, penuhi tangkis emosi dia, sama perasan, check sama dia ni suka dipuji ke. Kalau dia suka dipuji, puji dia banyak sikit. Setiap hari kena bagi dia pujian. Yang tu dia akan rasa, oh mak sayangku. Okay, check sama dia ni suka hadiah ke. So bagi hadiah kat dia. Kalau lama tak bagi hadiah, kena bagi hadiah. Kalau tidak, dia akan rasa you tak sayang dia. Okay, sama dia suka pelukan, peluk selalu. Dia suka, maybe dia suka Ini kira sentuhan macam language of love tau, kan? Yes. You have to figure out what is the language of love. Ada anak yang memang saya jumpa miracle banyak sangat anak yang kes-kes begini. Bila mak dia berubah, mak dia betulkan mindset, dia percaya, dia nak cuba yang saya cakap tips last ni. Alhamdulillah. Anak dia eczema gone macam tu saja. Entah macam tiba-tiba it happen miracle. Do you also believe that kalau baby tu dalam womb of the mother and mother dia stress, pelbagai emosi up and down happens, anak keluar also macam-macam lah, you know, and which is one of them happened to a friend, anak dia very different from her 2 pregnancies. Dia kata she blames herself, could it be because during my pregnancy with number 2 I was going through a lot up and down, marriage was shaky, the whole works, and it really reflected on the child's being, you know. It took a lot of what you said about giving back to the love of the, you know, isikan balik tangki love tu. Because too, I mean, you know, and it also like my kids, maybe because it's genetic, so memang semua sama rata. Minta maaf lah anak-anak, semua pasal mak. Yes. But yeah, you know, do you believe in that? First and foremost, mula-mula saya tak percaya. Mula-mula masa saya fokus PEP only on the diet, saya tak percaya yang kesan emosi semasa mengandung boleh efek baby. Okey. Tapi bila banyak kes begitu datang dekat saya, saya mula mencari, adakah benda ni benar? Saya mencari dan akhirnya saya jumpa benda tu dalam artikel by Dr. Grossbart. Dr. Grossbart, okey, psychologist from Harvard University. Dia yang buat studies tentang relation of eczema and emotion. Dia buat kajian bersama dengan dermatologist department. Dan sebenarnya ia benar. Ia sangat benar dan kajian menunjukkan 60% tendensi anak yang bakal dilahirkan akan develop skin sensitive jika ibu semasa hamil ialah ada, biasalah kan, maksudnya ada gangguan emosi yang mendalam, yang biasa. Memang ibu mengandung semua ada masalah emosi, is normal. Tapi kalau benda tu mendalam dan tidak terkawal dan tidak diubati dan tidak dijumpai solution untuk buat dia rasa safe sampailah dia melahirkan, benda tu boleh affect development of the immune system semasa baby tu dalam kandungan. Benda tu lah yang menyebabkan baby punya immune weak, jadi kulit dia weak. Rules dalam Naturopath adalah when your gut is strong, you will have strong skin. Your gut, when your emotion is strong, your gut will be strong. Strong gut means strong skin and strong emotion. Tiga tu memang correlated. Maaf ya Coach, banyak sangat soalan ni. Sebelum dia memberontak, you sangat popular hari ni. Okay, yang tadi tu soalan dari Rosma tu, kita tanya berapa umur dia kan. Anak saya pula dah psoriasis, so she has, anak dia dah 20 tahun sebenarnya. Since 5 years old dia ada masalah ni, Coach. Macam mana? Boleh cuba dengan Naturopath? Sekarang dia dah 20 tahun. Boleh cuba, tapi my question is psoriasis ambil masa yang lebih lama daripada eczema untuk pulih naturally. You have to hang in there lah. Itu je pesan saya. Maksudnya dia boleh pulih, tapi dia ambil masa yang lebih panjang sebab isu psoriasis dia lebih complicated sebab dia memang totally autoimmune disease yang that's the difference. That's the difference. Autoimmune disease dia macam
complicated. Dari sudut emotion juga complicated. Kebanyakan pesakit psoriasis dia punya emotion, punya wounds juga complicated. Itu je lah yang saya boleh cakap. Tapi boleh. You have to be, changing the mindset. I know it's a little bit difficult, especially Rosma, since we know each other, but I will get in touch with you and hopefully I can hook you guys up with Coach. Nur Husna binti Zakaria, anak saya masa 5 bulan minum susu soya sebab tak boleh protein lembu. Lepas tahun minum susu biasa, okay. Last year, 9 tahun umur anak, naik gatal-gatal start November until now. Adakah gigitan serangga kecil seperti spider penyebabnya? Wow, that's... I don't know if you got that. Okay, jap. Kalau dia tak hilang lebih daripada sebulan, that means itu adalah simptom allergic reaction yang dia kena repair sebab immune dysfunction lah. Tapi kalau dalam masa seminggu bites tu hilang, bumps tu hilang, bermaksud memang it can be serangga punya gigitan atau macam allergic reaction yang 24 hours akan hilang sendiri. Okay. Esther, I want to join the perfect eczema plan too. My son suffers severe atopic dermatitis. He was warded in February due to bacterial infection. I'm keen to use the natural way to manage his eczema. So sebenarnya program ni, what does it involve? How long does it take? How much will it cost? What do patients have to go through to be part of your PEP, Coach? Okay. Okay, basically program ni dibuat sebab contoh bila you nak kurus, you perlukan coach, betul tak? Kalau you tak ada coach, you macam akan hilang arah. Okay, macam tu lah. Tapi bezanya bila kita nak lose weight, kita cuma suffer macam kita punya perasaan ialah rasa tengok body weight dan juga mentally kita rasa weak. Itu setakat itu saja. Tapi bezanya eczema, kenapa you need a program and a coach? Sebab keadaan kulit yang dia mengeluarkan bahan-bahan kotoran yang menjijikkan dan sangat menakutkan lah. Sangat menakutkan. Maksudnya kalau you tak ada guides, panduan coach, you akan cenderung satu, mudah infection. Kes-kes banyak sangat saya jumpa kes yang bagaimana saya sendiri hire a coach daripada luar negara dulu untuk sembuhkan eczema saya, sebab bila saya read story eczema sufferers yang tak ada coach, keadaan dia berlarutan bertahun-tahun. Saya tak nak benda tu. Saya jenis orang yang saya nak result yang cepat. Saya nak ilmu guide semua yang betul. That's why saya tak nak benda yang macam on off. Saya nak macam just go straight to the point lah macam tu. That's why saya buat program begini. Sebab program ni first dia akan provide meal plan. You have to have jadual makan, kena ada jadual makan, hari-hari makan apa, waktu mana makan itu, waktu mana makan ini, snack you apa, dinner you apa. Okay, lepas tu bila detox, kena buat apa, you kena sapu apa pukul berapa, you kena sapu apa pagi, you kena sapu apa malam. And then you punya body movement, kita akan ajar macam mana you nak do some stretching yang orang eczema dia bukan boleh buat semua jenis stretching yang ada. Dia bukan boleh buat yoga. Even saya dulu sangat nak buat yoga, saya tak boleh sebab kulit saya semuanya it will hurt kalau dia saya nak macam ni semuanya sakit. Jadi dia ada specific movement. Dalam program tu saya buat video cast. And then kita akan bagi mental support, kita akan bagi emotional support. Lepas tu kita akan guide. Yang paling penting sebenarnya yang kita guide adalah fasa detox kulit. Kulit akan detox. Biasanya kulit berapa lama the average time kalau program? Selalunya kalau ibu tu positif, penderita eczema yang positif memang cepat sangat heal. Contoh macam Isa tu adalah salah satu contoh ibu. Yasmin Hani adalah ibu yang sangat positif. Sangat. Dia sangat positif. Dia tak pernah cakap negatif tentang sakit anak dia. Sebab saya coaching ibu eczema,
saya dah biasa dengan pelbagai kata-kata negatif ibu terhadap anak. Tapi digarang juga, Coach. Dia akan suruh, don't kesian anak I. He's going to be fine. So we sort of know the language to use around her. So I faham. Betul, you're right, Coach. You have to surround yourself with positive, like-minded people. Sebab dia kena kuat juga untuk anak dia pun kesian. Okay, sorry, teruskan. Jadi kebanyakan ibu lemah tau. Maksudnya dia lemah tu, contoh saya positif dengan lemah ni macam ni. Contoh Yasmina ni, contoh macam Daphne katalah, kalau orang sekeliling kata teruknya Isa, tapi dia jawab balik apa? Dia akan cakap like, oh no, he's healing. He's doing very well. See? Tapi 90% klien saya dan saya sendiri masa suffer eczema, kalau orang kata teruk, saya pun cakap, oh teruknya keadaan. Faham? And it just brings you down. Even saya sendiri. Dan benda tu memang susah kita nak lawan. Tapi kita kena lawan sebab we are a creature of habit. Okay, bila kita habitually cakap we can heal, actually memang lalas miracle will happen. Contoh macam Isa, Yasmina ni punya salah. He looks amazing. 3 bulan ke 2 bulan. Macam itu macam special case. Tapi kalau generally memang selalunya 6 bulan. Oh, so because ni pasal dia sangat positif, dia memang rajin, rutin dia buat balut sini, balut sana, sapu sini, sapu. She would rush from our meets. We're talking about Yasmin Hani, is a good friend of mine, and she would, she'll rush to make sure that helper made sure that dia kena balut elok-elok. It was pretty bad, I must say. But now, wow, he's a free, happy boy, so free spirited. So normally the time frame would be about 6 bulan, tapi in his case it's a little bit more faster. Again, it boils down to the mindset, the emotional, the support that the child receives. For adults pun lebih kurang macam tu lah kan? Yeah, betul. Tapi adult kan, you have to be careful sebab adult ni dia ada banyak cerita. Dia ada banyak cerita macam saya katalah cerita suami, husband, past love, macam mak mentua. Cerita mak mentua pun banyak, bergaduh dengan mak mentua, ipar-dua, everything lah, benda ni semua effect. Yes. Perempuan dewasa. We need to be more careful with and mindful about the people that we hang out with. Sebab tu penderita eczema lelaki dalam program saya yang 5,000 tu, 4 orang je penderita eczema lelaki dewasa. Yeah. 4 What orang is sahaja. that means women are the one that is prone to eczema atau apa sebenarnya sebalik this discovery? Maksudnya the inflammation of the body is there. Kan? Immune dysfunction is there. Tapi yang buat the skin aggravated more sebab emotion lah. Perempuan kan emotion. Tapi laki dia lebih, sebab tu laki lebih banyak okay whatever. Dia tak macam whatever. Dia tak masuk dalam, dia tak masuk. Dia tak macam ni, bila kita keep the emotion wounds, dia akan menjadikan gut kita nipis tau. Kajian menunjukkan orang yang banyak rasa dia layan emosi dia yang terlampau, gut dia akan affected, jadi immune dia will drop. Masa immune dia drop tu lah bila dia makan makanan yang allergen macam cow's milk, peanuts, seafood kan, lepas tu eggs, chicken, benda-benda macam ni lah yang menyebabkan body dia bagi allergic reaction, so dia naik flare up tanpa sebab. Be careful. It's also be careful. It's interesting also that dalam buku yang kita akan bagi free kepada viewers yang sedang menonton sekarang, in fact I will pass the link in just a bit. Antara satu daripada tips that you gave, panduan, ialah hati-hati dengan social media. Kenapa? Hati-hati dengan social media. Yeah. Okay. Sebab macam apa yang kita lihat, akan memberi kesan kepada apa yang kita nak bercakap dalam our monkey mind. Macam tu. Contoh bila you scroll social media, you nampak anak orang boleh makan coklat, ice cream, everything, boleh go anywhere, boleh main, mandi swimming pool. Tapi keadaan anak you mandi swimming pool naik allergic, makan ice cream naik allergic, kulit buruk, sapu apa, flare up.
Jadi bila kita ni macam bila kita tak lihat benda tu, sebenarnya kita okey je nak face kulit anak kita. Tapi bila kita tengok keadaan orang lain yang lebih baik daripada anak kita, kita cenderung rasa perasaan yang macam marah diri. Jadi kita tak cakap di mulut. Kita tahu kita orang yang baik. Kan? Kita percaya yang kita ni ibu yang cuba menjadi ibu yang baik dan terima keadaan anak, tapi benda tu berlaku subconsciously. Subconsciously you tak sedar. Sebab itulah yang menjadikan keadaan eczema tu jadi lebih teruk. Keadaan dia sebenarnya simple je, tapi selalunya lah ibu tu akan marah-marah. Nak buat iktibar, tutup Instagram tu, tutup TikTok sekarang. My husband ni sangat ekstrim. Okay, I will jawab Puan Fatima Muldizi punya soalan in just a bit mengenai anak ia yang 6 tahun. But just to touch back on what you said about how social media affects and everything, right? How about, masa you were going through that phase, I'm sure it affected you, your confidence. I know it affected me and my marriage because intimacy is like, I don't feel sexy, I don't feel confident, I'm like in pain, in itchy. Yes. The last thing I want to do is undress myself and go, yeah, take me, baby. You know, that's the last thing I want. But if you see someone, anak-anak seorang yang ada eczema ataupun, I mean, at the end of the day, bukan terlampau. What is a nice way of, they say if you have nothing nice to say, don't say it at all. But it's there. Kalau macam nampak anak macam Isa hari tu dekat Bali, we were there, memang teruk lah. Padahal I dah tahu. But my husband was like, "Hey, kenapa ni?" Luckily kita kawan, But what is the nice, or how do we say it without we acknowledge it, tapi what would be the nice way? Even cara bercakap dengan penderita eczema juga sebenarnya ada saya belajar. Maksudnya perkataan yang tak boleh sangat cakap you paling tak boleh cakap dekat orang eczema, sebab benda tu akan buat eczema dia lagi teruk, adalah kenapa garu? Jangan garu. Bila you tak bagi dia garu, sebenarnya dia akan lagi garu. Don't say don't, because they will do it because they think of it. Dia akan lagi garu sebab dia fikir pasal garu. Dia mula nak garu. Lagi satu, bila you marah dia, contoh mak marah, yalah, budak eczema kan dia garu sebab dia sakit. Saya nak tolong sangat ibu-ibu di luar sana. Sorry saya tak nampak nama ibu-ibu di sini, tapi saya percaya yang Daphne cakap ramai ibu-ibu sedang tonton ni. Ibu-ibu sekalian, saya minta tolong sangat, tolong faham ni satu perkara ini, iaitu eczema adalah penyakit gatal. Itu je saya nak cakap. Jadi anak perlu garu sebab gatal itulah eczema. Penyakit dia gatal. Dia bukan nak garu sebab dia suka-suka nak garu. Dia bukan nak garu sebab. But why do we do that? Even we do that. We say like, don't scratch. Because kita takut dia teruk. Will it become worse? Yes. Sebab bila you marah dia garu, dia akan sangat sedih. Dia akan macam cakap, kenapa ibu tak faham aku? Dah lah ibu tak rasa apa yang aku rasa, the pain of itchiness. Ibu tak rasa, aku yang rasa. Tapi you lagi marah, aku garu. Macam itulah perasaan dia. Faham. Itu perasaan anak tu. Okay, ni dari Fats My 6-year-old, ni Fatimah sebenarnya, tapi I panggil dia Fats. My 6-year-old tak ada eczema, tetapi dia sering sensitif dengan baju atau material kain. And this is the same for my anak also. Semua bajunya saya kena buang atau gunting tag baju atau apa-apa jahitan pelik pada baju, stoking dan seluar. Kulitnya akan jadi merah dan berdasing pada pakaian, So she said dia memang sentuh bila coach talked about, tabung emosi, and dia pula tersentuh dengan that sharing that you have lah. Is that weird that, some kids are very particular about the material? Macam anak Iman tu pun sama, dia tak suka some particular one. I dah tahu macam she won't wear this, dia memang tak akan pakai baju ni, material tu pelik. But that's nothing to do with eczema, right? It's itchy for her, dia gatal, she's like, I don't like, it's itchy. But that's not eczema. Benda tu bukan eczema. Lepas tu garu pula kan. Benda tu bukan eczema, tapi benda tu lebih kepada allergic. Contact allergen. Dia contact allergen. Benda tu memang betul. My God, what is that? Contact allergen. Contact allergen bermaksud perkara di luar yang menyebabkan dia tak selesa di kulit. Contoh habuk,
baju-baju yang panas, macam kain-kain nilon ke, kain nilon yang bukan cotton, and then kain yang keras yang macam kasar, kain kasar ke kain guni, macam ada juga yang buat sweater baju kan. Kalau cat fur semua macam mana? Cat fur itu pun allergen. Yes, contact allergen. Maksudnya benda tu yang menyebabkan kulit dia akan irritated, bukan dari dalam tapi dari luar, daripada luar. Contact allergen. I see. If people are more prone to eczema and you're not sure, do you recommend them going through a food allergy test, atau you would just say slowly just make sure don't process food dulu, making sure your home is chemical free, macam mana? What is your contact allergen still boleh buat. Saya respect je siapa-siapa anyone yang nak buat contact allergen, yang nak buat allergy test. Saya sangat alu-alukan. Okay. Tapi dan kita akan baca dan kita akan evaluate ikut saya akan buat some questionnaire jugalah. Maksudnya saya takkan totally rely dekat allergic test. Sebab kebanyakan patient eczema atau ibu eczema, dia tend to rely totally on the allergic test. Dia percaya benda tu yang kalau dia stop ambil apa saja allergen yang tertulis sangat tinggi menyebabkan allergic, dia akan stop benda tu, dia fikir eczema dia akan gone. Tapi sadly tak. Okay, itulah. Interesting. Because I did a DNA test just to see. This is one thing that I found, and I apparently am lactose intolerant juga. Tapi saya tak perasan pun okay je, you know. But because it's stuck in my head, so kalau I macam tercirit ke, I'm like, did I have milk? You know, it was sebelum ni tak ada masalah. So sometimes it's a play of what you know too much also susah. Betul. Faham tak? Yes. I Okay. don't know. That's my own experience. Betul. Actually bila you terlalu percaya yang you allergic to it, benda tu juga akan menyebabkan badan you lagi tunjuk simptom reaction. Jadi that's why mentally kalau you allergic apa-apa, jangan strongly take it into your mind. Jangan strongly take it. Itu yang saya belajar dalam Naturopath lah, dari sudut mind, how to heal mindfully, how to heal through your mind. Ada seorang be ibu careful. nama Tasha Dayana, dia tanya macam mana nak join PEP untuk baby 4 bulan. Okay, yang tu subscribe dulu dekat subscribe dulu free ebook kita. Okay, subscribe free ebook kita. Kita akan hantar notification kalau kita open the program. Sekarang program sangat penuh. Itu dah lupa nak. She is so busy, guys. Program sangat penuh sebab healing proses sebenarnya take time. Jadi tim saya yang ada sekarang sedang handle batch yang 2 bulan yang lalu. Jadi selalunya lagi selepas raya baru kita ada open. Berapa you punya team ni, coach? Fee untuk satu program 397 sahaja. Oh, that's very reasonable. Itu kalau buku modul tu sahaja. Tapi kalau personal coaching one to one dengan saya, kita ada another price yang kita tengok keadaan klien tu nak macam mana, nak saya coaching personally macam mana. Yang tu berbeza, tapi yang tu saya tak open dekat semua klien. Yang tu I think you have to be a bit selective because Yes, you've got your time too. Tak nak pula you pula flare up sebab terdengar semua. Yes. That's why saya open general module untuk program yang generally memang untuk 397 you akan dapat the whole package of the program. Kita ada team yang akan bantu you. Saya juga akan bantu melalui email coaching. Saya akan tengok progress kulit you melalui email coaching. Sampai sembuh. Nampaknya I told her it's only going to be 30 to 45 minutes. Nampaknya lebih sejam dah, coach. I know you're a very very busy person. You dengan Encik Fareez have been such amazing people to help me out and talk more about this. Thank you so much. Saya akan share dengan semua viewers how to get the ebook dengan 30 panduan efektif atas eczema si manja. I have already registered myself. Again, just in case I don't put it, it's
Mizhana Padzi pay.my. So I will put that in our caption later on. Last words from you, Coach, to our viewers at home. Okay. Okay, last word. Okay. Eczema, okay. Eczema adalah penyakit yang kalau you pegang kepada, ia adalah penyakit tentang diri aku. Ia akan mudah sembuh berbanding kalau you pegang kepada allergic. Sebab ramai orang yang saya perasan, siapa-siapa je lah, saya pun dulu kalau macam orang tengok kulit saya flare up, dulu saya sign agreement depan klien, dia tengok kulit saya merah kan, klien tu tegur saya, kenapa kulit you kan, allergic lah tu, allergic. Jadi perkataan allergic tu, kalau you pegang eczema ni penyakit allergic, semata-mata you memang akan berpegang kepada eczema, perlukan pil antihistamin sahaja untuk tidurkan gatal itu temporarily. So you tak akan fokus untuk go for semua yang saya cerita tadi, you akan ignore. Jadi bila you ignore benda tu tak akan membantu pemulihan. Jadi benda tu akan menyedihkan diri you sendiri sebenarnya. Menyedihkan diri you sendiri sebab dia akan ada dalam hidup you seumur hidup. Saya sedih sangat bila tengok anak-anak eczema yang dari kecil suffer eczema dari baby sampai mak dia ingat benda tu akan pergi, tapi sampai budak tu dah masuk darjah 1 sampai dah SPM, benda tu tak pergi-pergi. Jadi itulah yang menunjukkan kalau you pegang yang dia itu adalah lifestyle disease, dan jaga 4 aspect of wellness, of well-being of yourself, InsyaAllah sebenarnya penyakit tu boleh pergi. Sebab you jangan tengok dia semata-mata genetic disease seperti traditional way of looking into eczema and allergies. Okay. Lepas tu fokus kepada penjagaan emosi diri. Sebab apa? Sebab percayalah zaman sekarang ni zaman ramai yang tak sedar, everyone is affected mentally. Okay, semua orang dengan sebab keadaan macam-macam sekarang kan, pandemic, career, financial, relationship. Okay, and then food, masalah terlalu banyak makanan. Sampai masalah terlalu banyak makanan tu sebenarnya can cause so many diseases. Okay, semua tu menyebabkan you tak sedar yang actually lifestyle disease is real, and one of it adalah eczema. Sebab eczema adalah the clear indication of your body is full of chronic toxicity. So that's a reminder. This is my reminder. Kalau you keep your toxic at bay, okay, toxic bermaksud toxic food, toxic relationship, toxic environment, okay, benda toxic ni you be careful, insyaAllah memang your eczema will be at bay. Memang tak flare up. Kalau you recognize, oh benda ni akan buat aku stress, stop, jangan get involved. Oh benda ni akan makan banyak, benda ni akan buat badan aku inflammation. Oh kurangkan, cari sebab macam mana nak kawal balik diet. So aku dah lama tak jogging. Oh aku dah lama tak pergi sauna, go for sauna, bagi keluar peluh. Jadi kalau you jaga semua ni, sebab you realize about the lifestyle disease, insyaAllah eczema takkan play up. Okay, kalau orang Kelantan dia kecek, toksik tu toksik. Okay, so again guys, nutrition, body movement, mindset and emotional health is the 4 pillars of what PEP is all about. If you'd like to find out a little bit more, please go and stalk them. Both it's a husband and wife team from law. Actually, they're still doing it lah. They're still conducting. That's why they're super busy. And here they are now helping so many of others, patients who were eczema patients like Coach herself. Terima kasih banyak-banyak, Coach. Thank you, Encik Fareez. Thank you for watching, and thank you for helping us out with our dear Ilon. Okay. And now I will help myself with this. I have to be careful about the toxic people that I surround myself. Alright, well, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye. I love you so much. I love you. Oh my God, I feel so good. Alhamdulillah. Thank you. Syukur Alhamdulillah. Alright, so that was Coach.
Oh my God, she's so amazing, isn't she, love? Coach Mizhana, and I'm going to be sharing with you her free ebook. It is available all the way till the end of the month. Terima kasih banyak-banyak to her husband Fareez, who has been helping us out, because he's like macam kira dia punya, pembantu macam tu lah. Like my husband's like my pembantu like that, helping me out manage my schedule. Yes, darling. Oh, my little boy wants to come lah. Come say goodbye to our friends here. Come. So thank you so much. I love the fact that everyone was asking away. If I missed out any questions, then I'm so sorry. But I will give you the link to the free ebook and register yourself to find out a little bit more about PEP. Inshallah, they'll be able to open back the slots so that if you have any concerns with regards to eczema, or if you're not sure if it's eczema or not, then they are the best people to go to, because I've seen it work for me. I've seen it work for Aisha Sinclair and her daughters, for Yasmin Hani, and these are all my great friends, guys. I highly recommend them. And thank you once again to Coach. I love you. Alright, it's been an excellent time. Tomorrow I shall be back. Are we doing anything tomorrow? I can't remember, but I will let you all know in my social media pages if we have any more interesting live streams. And again, if you have any interesting topics that you would like for me to cover, please feel free to comment and leave it on the comment box in Facebook, YouTube, Instagram, as well as Twitter. Alright, my name is Daphne Hiking, and I'm so happy to be alive at home. Bye-bye.